اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا
Muhammad Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Alaihi salam Allah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Alaihi salam Allah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha Salam Allah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Alaihi salam Allah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Alaihi salam Allah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Alaihi salam Allah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Alaihi salam Allah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Alaihi salam Allah La ilaha illallah La ilaha illallah Alaihi salam Allah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Alaihi salam Allah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Alaihi salam Allah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Alaihi salam Allah La ilaha illallah La ilaha illallah
La ilaha illallah. Alaihi salamullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alaihi salamullah. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا
illallah, la ilaha 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 illallah. Allah, 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 Allahu, 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 oh Allah, 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 oh Allahu la ilaha illallah alaihi salam la ilaha illallah alaihi salam la ilaha illallah alaihi salam. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة جميع أولاده وأزواجه وآبائه وإخوانه وذريته من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم من والصالحين والعلماء العاملين المخلصين والشهداء والصالحين ورحمة الراشدين والرباء المحدثين والقراء والفاسرين وجميع ساداتنا الصوفية المحققين والعلماء والأولياء العارفين من مشارق الأرض إلى مغاربها في بر وبرها ونخص خاصة إلى حضرة القدس الرباني والغوث السمداني والمحق البلداني والمحبوب سبحانه مولانا سلطان أولياء الشيخ بن عبد القادر الجيلاني مولانا سلطان أولياء أحمد الكبير رفاعي محمد الجلال ومولانا سلطان الأولياء أحمد البدر ومولانا سلطان الأولياء أبي العباس محمد بن محمد التجاني ومولانا سلطان الأولياء إمام المتصوفين ومذهب الإمام أبي القاسم الجنيد مولانا شيخ شريف هداية الله يتصل الظالمين ومن بدت من مولانا الذي شيخا إجابة مولانا الذي جعفر الصديق مولانا سنجري مولانا سننوري مولانا قدرة مولانا إبراهيم مولانا مولانا وكرامته إخلاص لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
ثم إلى حضرة جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا ومعلمينا مربي أرواحنا أجسادنا ونخص حافظا إلى حضرة صاحب الكرامة والمؤونة سيدي جاجي محمد قيم وضمير نبي سلام محمد ضمير يدك هرمنا جميع شطر جميع جميع متعدي بجميع جميع من كتب شرف كسر نكرة يسد دام جابر جان طول يساق الهدي فجأة من تجن رسولهم وفروهم محمد إخلاص لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرة أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ونخص خاصة إلى أرواح من عند رسول بنت عبد الله أبو آسم جل الحسن وأبو آسم آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأزواجنا وأولادنا وصهراتنا وأصولهم وأبوهم وعواتهم إخلاص لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرة جميع مشايخي وأساتذتي ومربي روحي وجسدي خصوصا إلى مولانا الحاج حسن أحمد بهر وإلى مولانا محمد المالك الحسني ثم إلى مولانا عمر كرشيك وإلى مولانا إبراهيم محمد أحمد طه محمد الركن وإلى حضرة مولانا عبد الرحمن محمد بابك الألوان الركن ثم إلى مولانا محمد سعيد سنان أجل سنان ثم إلى حضرة مولانا محمد ثم إلى حضرة مولانا عبد الرحمن بابك ثم إلى حضرة مولانا شريف الحسين فضل عبد الرحمن بن حسام العلوي الحسن وأصولهم وفروعهم وهواتهم اللهم أمدنا وانفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ومعوناتهم وكراماتهم لنا ولأولادنا ولأزواجنا ولأحبابنا إخلاص بالله لهم الفاتحة وياسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم قوما ما أنزل آباؤهم فهم غافلون أفلا القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فالأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم
وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم الطير فكذبوهما فعززنا بذلك فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم إنا عذاب أليم قالوا ضائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا ينبغكم أجرا وهم مهتدون وما لي على أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أعبد من دونه آلهة يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينفعون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما أغفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون فلا يستطيعون إذا علينا وأنزلنا منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وأيديهم أفلا يشكرون والذي خلق الأزواج كلها ما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نستوحل والنهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر فجرناه منازل حتى عاد كالمرجان القديم فالشمس ينبغي لها سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا عملنا ذريتهم في الملك المشهود وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا طريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين
وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون ولا يستطيعون توجية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اذرعوا بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا ينتشرون ومن نعمر ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنهم قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون
أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتوجه إليك ونتقرب إليك بسورة ياسين وسر ياسين وكرامة ياسين وحرمة ياسين أن ترزقنا زيارة بيتك المحرم في مكة المكرمة وأن ترزقنا زيارة قبر نبينا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وقرة أعيننا وذكرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة اللهم إنا نسألك بسورة ياسين وسر ياسين وكرامة ياسين وحرمة ياسين يسر أمورنا واقض حوائجنا ووسع رزقنا واقض ديوننا وامشي كرمنا وستر عيوبنا وطول أمورنا واغفر ذنوبنا أنت جلست ربنا قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا غني يا حنين يا مجيد يا مريد يا رحمن يا رحيم يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi awalan wa akhiran batinan wa zahiran hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli halin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa li 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsik falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha Allahumma shalli wa sallim ala dzatil muhammadiyah wanfa'na bi barakatiha wahdina ila rasyad Rabbana ishrah lana sudurana wahdi qulubana saddid alsinatana wasul sakhimata qulubina wa aslih zata bainina wa alif baina qulubina wa allimna wa allim bina wahdina wahdi bina faqihna wa faqih bina bisirri kulli harfin aw zatin azimah wa ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena ini masih bulan Muharram, masih kan ya? Terakhir ya, terakhir besok Rebo. Saya masih ingin membahas tentang baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin saya udah cerita hijrahnya belum? Sampai mana? Hijrah ke Taif, pulang ke Mekah, wakaf politik. Intinya begini, ketika Rasulullah SAW berhijrah, intinya beliau berhijrah dengan susah payah, dengan segala asbab-asbab yang beliau kerjakan. Itu dari situ ulama mengatakan maka jauh sekali dari ajaran Nabi Muhammad SAW dari yang namanya nyantai dan malas. Nyantai dan ya leha-leha itu bukan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Malas juga bukan ajaran Nabi. Maka sangat tercela orang yang kerjanya cuma leha-leha, nggak sibuk ibadah, nggak sibuk nyari duit. Maka orang yang bagus itu adalah bermujahadah, bersusah payah. Lawannya nyantai ya, sibuk. Lawannya leha-leha, lawannya leha-leha itu ya bercapek-capek, bersusah payah dalam taat kepada Allah atau mencari rezeki yang halal. Makanya nganggur itu sangat tercela di mata Allah Subhanahu wa taala dan di mata orang-orang soleh. Jelas hadirin. Kalau memang Allah ngasih kesempatan buat sibuk dengan dunianya, nyari fulus, nyari yang halal, capek di situ nggak apa-apa, emang apa? Tapi jangan sampai menjadi sebab ninggalin to'at yang mahdoh, sholatnya, zikirnya, bersodakohnya, ya. Jelas hadirin? Itu pelajaran dari hijrah itu diantaranya. Kemudian di antara ajaran dari hikmah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Sayyidina Abu Bakar itu adalah satu-satunya sahabat Nabi. Maksudnya satu-satunya yang beneran teman Nabi Muhammad. Dari cerita hijrah ini ulama mengatakan ketahuan cintanya Rasulullah SAW kepada Abu Bakar. Karena yang lain disuruh hijrah duluan, pas Abu Bakar izin hijrah, tak dulu Abu Bakar. Jangan dulu, kamu ntar perginya sama saya. Nunggu sampai saya diizinin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari situ udah ketahuan. Sayyidina Abu Bakar itu paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan menjadi dalil bahwasanya menjadi dalil kuat yang pantas pengganti Nabi itu ya Sayyidina Abu Bakar. Itu akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Dan benar-benar kekasih Nabi dia mah. Sampai Rasulullah bersabda, "Lau kuntu muttakhidzan khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalilan. Walakinna sahibakum khalilullah." Gitu. Kalau saya itu boleh ngambil kekasih, pasti Abu Bakar yang saya jadiin teman dekat itu, teman karib. Teman dekat itu kan lain sama teman biasa kan ya.
Teman dekat itu tempat kamu itu. Ya pokoknya senangnya sama dia. Abu Bakar yang saya jadiin teman saya, yang benar-benar kekasih saya lah. Yang kalau ketemu sama dia saya kira, ya kalau lama nggak ketemu saya kangen. Kalau dia sedih saya sedih. Kalau dia girang saya girang. Itu Khalil. Ya. Tapi teman kalian udah punya kekasih, namanya Allah. Maksudnya Nabi itu. Dan Sina Abu Bakar punya istimewaan yang gak dimiliki sahabat lain. Di antaranya, sahabat lain itu ada yang beriman, anaknya beriman, bapaknya kagak. Ada yang bapaknya iman, dia iman, anaknya kagak. Ada yang beriman bapaknya, emaknya kagak. Ada yang emaknya beriman, bapaknya enggak. Dia beriman, saudaranya kagak. Tapi Sina Abu Bakar enggak. Dianya beriman. Anak-anaknya semua beriman. Istri-istrinya semua beriman. Bapaknya beriman. Jadi kata ulama nggak ada sahabat yang seperti Abu Bakar. Karena dianya, bapaknya, emaknya, anaknya semuanya masuk Islam dalam satu waktu. Semasa hidupnya Rasulullah SAW. Kayak Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah itu sedih. Kenapa Abu Hurairah? Emak saya tawarin Islam nggak mau. Jadi hati saya sedih ya Rasul. Doain apa Rasul? Biar emak saya dapat hidayah. Kata Rasulullah SAW, sabar Hurairah, lebih bagus. Kata Nabi gitu. Ya sabar aja udah nerima. Besoknya Sayyidina Abu Hurairah minta lagi. Doain apa Nabi? Biar masih masuk Islam. Sabar udah. Nerima aja udah. Sampai 3 kali. Akhirnya Rasulullah SAW doa. Habis doa. Besoknya emaknya udah masuk Islam. Doa Nabi itu ya. Kayak gitu ya. Dah. Hmm. Dan dari hijrah ini kita tahu dari ceritanya anaknya Sina Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar, Aisyah binti Abu Bakar. Itu ketika hijrah dan pembantunya Sina Abu Bakar itu yang paling sibuk nyiapin perbekalan makan Sayyidah Asma. Asal sore dia pergi ke goa. Ntar Abdullah adiknya nginep dari sore sampai pagi. Ntar sebelum subuh sampai subuh. Sebelum subuh ntar Abdullah pergi balik pulang ke Mekah nyari berita-berita. Ada berita apa nih? Ntar sebelum subuh dia balik lagi. Nanti pembantunya tuh nggak gembala kambing. Nanti jejaknya Abdullah itu dihapus pakai gerombolan kambing selama 3 hari. Begitu tuh. Kata ulama di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah itu banyak ditolong atau banyak bergeraknya itu karena banyak pemuda. Yang tua itu sedikit. Sayyidina Abu Bakar kan seumuran Rasulullah SAW, beda 2 tahun. Tapi sisanya itu pergerakan banyaknya dari pemuda. Makanya kata presiden kita dulu, berikan saya 1.000 orang tua, akan saya cabut itu Gunung Semeru. 1.000 orang tua.
Oh, bener gak sih itu? Karangan saya itu mah ya. Tapi beri saya 10 pemuda, saya goncang dunia. Kasih saya 10 orang tua, saya goyang monono Gunung Semeru. Tapi 10 pemuda saya goncang, karena memang Rasulullah SAW pergerakannya banyak dengan para pemuda. Nah ini majlis kita yang muda, malasnya minta ampun. Leha-leha, enggak. Nyari duit sana, kalau rezeki nanti datang dia deh. Zikir sono, ya kan sambil tiduran bisa. Pemuda macam apa itu? Pemuda belangsak. Kamu jangan melihat Abu Bakar ya. Beliau mah udah masuknya orang dewasa ke atas, tapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam disokong dengan banyak para pemuda. Itu ketahuan dari cerita hijrah. Bagaimana itu Sayyidina Abu Bakar nyiapin anak-anaknya. Sayyidah Aisyah baru umur berapa? Baru umur 8 tahun. Menjelang 9 tahun. Udah diajak berjihad di jalan. Nah, itu maksudnya. Jadi orang tua itu kudu kayak Abu Bakar radhiyallahu taala. Kalau udah buat ibadah semua diajak. Ini mah anak subuh aja bangunin asian bocah harus biarin aja masih bocah. Ini masih Abu Bakar diajak, diajak mujahadah, diajak sabar, diajak syukur, diajak tawakal gitu. Jadi orang tua biar benar ya. Jadilah pemuda yang semangat. Ya guru kerjaan saya kan begini-gini aja. Lu isi waktu lu pakai sholat. Lu isi waktu lu pakai puasa. Terserah deh. Pakai kesadaran lu sendiri. Lu nggak bisa mujahadah di dalam pabrik, ya, nggak bisa mujahadah di perkantoran, mujahadah di rumah, di musola, di masjid, di jalanan, di selalu dah, sholat mana kek. Jelas hadirin. Itu pelajaran dari hijrah. Ini Rasulullah SAW semenjak jadi Rasul nggak pernah istirahat. Semenjak beliau diangkat jadi Rasul, kagak pernah istirahat. Makanya kita seneng nih sama teman kita, namanya Nur Tamin. Dia semenjak jadi RT nggak ada ngaso-ngaso. Buangun terus, nelpon terus. Wah, ajak gitu, ajak kantor polisi terus. Semangat dah. Makanya kita nggak pernah komplain dia semenjak jadi RT. Kita lihat bagus dia semangatnya. Nggak pernah istirahat. Sampai kurus begitu tuh. Oh. Maka kala yaksi an yakuna al-insan muntawiyan ala nafsihi muqtasiran ala ibadah. Ya orang nggak cukup ibadah sendiri gitu. Tapi kudunya mah dia keluarin semua kemampuannya dan semangatnya untuk berjuang di jalan Islam, jalan Allah. Kamu kan nggak kayak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kan dia mau berjuang benar-benar buat Allah dan Islam. Paling kagak kamu berjuang untuk diri kamu sendiri. Itu pelajaran dari hijrah ini. Bukan nasihat saya, bukan. Ini mah pelajaran dari hijrah. Biar semangat. Jangan sayang sama bangsa, jangan sayang sama harta, jangan sayang sama rumah, jangan sayang sama duit. Korbanin semuanya kalau itu di jalan. Jangan pelit sama sedekah, karena itu ibadah kamu sama Allah Ta'ala. Jangan pelit sama tenaga buat berdiri sholat ya, buat zikir, memuji Allah, mengagungkan Allah. Karena itu semua nanti manfaatnya untuk kamu. Jelas enggak hadirin? Makanya saya melihat saudara kita, Bapak Mumu, kita lihat dia semangat banget. Dia uh, uh, ngapain sih bang ya? Iya malam dia udah zikir, udah sholat sampai subuh, ya enggak?
Bubuh ntar dia tidur. Pagi. Udah ajak gigi. Ntar malam dia nyari ampas tahu, dia nyari kulit jagung, dia ngarit. Wah, ayo apa baik? Nggak ada istirahatnya. Jadi kita mah senang aja begitu. Meskipun capek gitu, sampai kurus ya. Baju udah pada nggak muat. Tapi begitu jalan hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ngikut Nabi itu bukan cuma pakai siwak, pakai minyak wangi ya, pakai baju putih, pakai sorban itu mah gampang. Ya biar terusin mujahadahnya, terusin berjuangnya sampai mati. Itu pelajaran dari hijrah. Ya Allah ya Karim. Keistimewaan Rasulullah SAW dikelilingi oleh para pemuda yang penuh dengan semangat. Dan di antara mukjizat yang terjadi ketika hijrahnya Rasulullah SAW adalah ketika beliau keluar dari rumahnya malam-malam. Sedangkan rumahnya sudah dikelilingi orang-orang musyrik. Semua kabilah yang ada di Mekah, pemuda-pemudanya bawa pedang semua tuh. Karena kesepakatan di Darun Nadwa di rumahnya Lu'ai bin Ghalib, eh, kalau satu orang doang yang ngebunuh nanti bayar fidyah. Caranya semua kabilah masing-masing membunuh Rasulullah SAW. Supaya nanti keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib bingung mau nyari siapa dia gitu. Nah, mujizatnya beliau di situ. Mereka menantikan Nabi Muhammad SAW tidur supaya dibunuh, tapi tiba-tiba mereka itu tertidur semuanya. Sampai Rasulullah SAW keluar nggak berasa. Ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu keluar, ditambah lagi orang orang musyrik yang mau membunuh Nabi semakin terhina. Karena ketika terbangun tidur udah siang. Bayangin coba, ada orang mau ngebunuh kita, terus pas udah di depan kita ketiduran, gimana itu? Pernah kejadian nggak? Sedunia itu cuma terjadi sama Rasul. Bagaimana coba itu mukjizat keren banget. Jadi yang sakti itu kalau orang berantem bukan kebal, itu mah kurang sakti. Yang keren tuh begitu musuhnya tidur. Itu paling keren-kerennya kesaktian. Begitu Pak. Jadi Rasulullah SAW dikasih yang paling istimewa sedunia Pak. Saking aja itu mukjizatnya baca ayat. Ketika Rasulullah SAW keluar sama Sayyidina Jibril suruh baca apa itu? Bacanya. Baca surat ya Yasin. Waja'alna min baina aydihim sada wa min khalfihim sada fa'asainahum fahum la yubsirun. Kata kiai-kiai baca 7 kali sambil genggam pasirnya. Bacanya begini 7 kali. Terus aur. Ntar itu musuhnya tidur. Itu dulu guru saya punya nenek namanya Nyai Quraisyin tuh. Itu saya ngobrol sama Nyai Quraisyin tuh pagi-pagi. Nah, nama suaminya kan Kiai Munawar ya. Kiai Munawar. Itu dulu katanya rumah saya itu udah dikepung sama Belanda. Terus tahu-tahu suami saya nggak tahu tuh baca apa. Ke Belanda tahu-tahu pada tidur. Itu baru keren. Terus ngapain lagi mak? Udah, suami saya pas Belanda pada tidur, dia kabur. Ya ngabarin apa kali nggak tahu gitu, pergi kemana. Terus mak ngapain? Udah mak keluar, katanya, bawa sarung, itu senjata Belanda mak ambilin katanya. Terus dibuang ke sumur katanya. Jadi mukjizat Rasulullah SAW itu
karena memang diajarin sama Sayyidina Jibril, akhirnya bisa ditiru sama umatnya. Makanya Pak, ya Allah, keren banget itu. Keren banget mukjizat itu. Kalau keramat, wali. Kalau mukjizat, nabi. Meskipun gambarnya sama, tapi namanya lah lain. Dan ketahuilah saudaraku, mukjizat dan karomah itu tidak melanggar akal sehat. Jelas? Karomat dan mukjizat tidak merobek akal sehat. Tidak melawan akal sehat, tapi melawan kebiasaan. Disebutnya khorikul adat. Api biasanya membakar. Ketika jadi mukjizat, api tidak membakar. Karena itu mah hukum adat. Tapi tidak ada sama sekali mukjizat dan karomat yang melanggar akal sehat. Gitu. Contohnya, nggak usah nyari duit, nanti duit jatuh dari lah. Itu keramat saya. Itu salah. Salah. Karena setahu-tahu kita dari dulu, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, belum pernah ada itu. Duit jatuh dari, apalagi rantai emas mah. Iya Pak, itu kan nggak masuk akal. Bukan hukum adat itu. Karena hukum sunnatullahnya, kamu kalau pengen dapat rezeki ya usaha. Wong nabinya sendiri dagang Pak. Nimba air, kerja nimbain air biar dapat korma. Nabinya. Bisa nggak nih makmur dimasukin ke dalam telur? Telur mur. Bisa nggak dimasukin? Kalau tidak logis ya nggak bisa jawabannya. Kalau bisa berarti harus logis. Logisnya gimana? Yang sesuai sama aturan akal sehat. Ya bisa jadi makmurnya dikecilin sampai telur lebih gede daripada makmur. Makmur baru masukin. Bisa nggak tuh logikanya? Bisa, karena makmur lebih kecil masuk ke telur yang lebih besar. Itu yang logis, Pak. Atau telurnya digedein sampai segede makmur. Baru bisa dibilang bisa kalau itu mah. Jadi nggak ada karomat dan mukjizat yang melanggar akal sehat. Kenapa kamu kok nggak kerja? Wah, kan Allah maha kuasa, coy. Kan bisa aja Allah itu ngasih duit emas jatuh dari loteng. Kan nggak pernah kejadian itu, nggak pernah. Nggak pernah. Karena memang bukan sunatullah itu mah. Sunatullahnya ya kalau pengen kenyang apa? Usaha. Kalau pengen kenyang, usaha. Jadi bisa nggak Allah ngasih duit tanpa kerja? Hah? Bisa. Tapi datangnya lewat mana? Iya benar. Datangnya lewat orang, bukan datang lewat langit. Itu Pak, saya nggak kerja. Bisa nggak Allah ngasih rezeki ke saya? Bisa, tapi lewat mana? Lewat bankmu. Dia kepikiran gue sama kita. Kayaknya guru lapar ini. Kebetulan nih duit ada 20 juta. Nah, kita bawain aja deh 100.000. Datanglah dia kemari. Gitu Pak. Itu karomat dan mukjizat itu ya seperti itu. Karena dia mah tidak melanggar akal saya, tidak melanggar sunnatullah. Yang dia langgar itu adalah kebiasaan. Orang kalau makan biasanya kenyang apa lapar? Biasanya kenyang.
Orang kalau minum biasanya hilang nggak hausnya? Biasanya hilang. Nah itu yang dilanggar dengan mukjizat dan karomat. Understand? Bisa nggak Allah ngasih saya ilmu tanpa saya belajar? Bisa. Lewat mana? Lewat mana? Lewat lewat dua. Lewat belajar atau kamu bermujahadah di jalan Allah. Jelas nggak? Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan kami ajarkan kepada Khidir ilmu yang langsung dari kami tanpa lagi pakai belajar. Itu dua cara gitu. Ini udah nggak bersih hatinya, zikirnya nggak ikhlas karena Allah, hadir di majelis ilmu enggak, terus disuruh ngaji, kan gue mah nggak pakai belajar juga bisa. Kan Allah maha kuasa. Itu namanya kebodohan, disebutnya jahil. Wajalna min baini aydihim saddan. Itu baca doanya. Kalau pengen nidurinmu musuh, coba aja bangun besok sampai ada tidur nggak? Pengen tahu bangun mau kagak dia? Gitu. Yang kena Indra, kagak ngarit-ngarit dia. Nah dari situ juga ulama mengatakan pertolongan Allah tidak pernah habis, pertolongan Allah tidak pernah terhalang. Jadi jangan takut kalau kamu beriman kepada Allah. Tapi kan kita orang takut, iya. Ketika kamu takut, kamu jangan lupa pertolongan Allah tidak pernah terhalang apapun. Terus saya harus bagaimana? Ya bergantung saja kepada Allah. Kemudian yang terjadi daripada hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW adalah ketika beliau sampai ke Bani Najjar, itu banyak perempuan-perempuan anak-anak cewek kecil tuh udah keluar semua nyambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Nabi nanya, atuhibbina nih, kalian itu seneng sama saya, cinta sama saya? Iya ya Rasul, kami mencintai kamu. Terus kata Rasulullah SAW, wallahi inna qalbi la yuhibbukunna. Dan ketahuilah demi Allah hati saya itu sangat cinta sama kalian. Jadi dari situ kita tahu betapa besarnya cinta sahabat Ansor kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau laki, mau perempuan, mau anak kecil, mau dewasa, semuanya keluar nyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ya tasyawakun, terus ditungguin kapan. Jadi asal pagi ini orang Madinah pada ngimpleng tuh ke Saniyatul Wada itu, jalur antara dua bukit kecil itu, ada jalur buat masuk ke kota Madinah namanya Saniyatul Wada. Itu pada ngimpleng, baik. Dengar kabar katanya Nabi udah berangkat dari Mekah, kok belum nyampe-nyampe ya. Yang lain udah pada nyampe, Nabi belum. Kapan? Dari pagi tungguin ke sore. Kalau udah sore pada masuk ke rumah, ntar pagi udah keluar lagi nungguin. Sampai akhirnya mereka nggak sadar ketika melihat dari jauh wajahnya Rasulullah SAW, tola al badru alai. Itu nggak ada yang ngarang, Pak. Itu ilham dari Allah kepada orang-orang Madinah. Serentak ketika melihat wajah Rasulullah SAW bersinar dari jauh, tola al badru alai. Telah datang kepada kita sang rembulan. Min saniyatil wada, dari jalan lembah antara namanya Saniyatul Wada. Wajib syukru, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu.
Nah itu jangan dipakai buat nyambut ya. Ustaz Duki datang tolak, udah udah hitam jelek pendek, udah semuanya. Jangan ya, salah. Jadi jangan dipakai ke situ tolak al-badru, biarkan itu tetap hanya untuk Rasulullah, supaya rasa senang kita ke Nabi enggak berkurang. Nah, kalau tolak al-badru dipakai buat Pak Ahmad lagi lah, bawa pompa tolak, mau dakwah mas apa? Ya, tolak al-badru khususin buat Nabi SAW, karena itu termasuk mukjizat. Karena nggak ada pakai ngarang, nggak pakai persiapan. Tahu-tahu orang asal melihat terus langsung tolak al. Misalnya yatil wada. Terusannya apa ya? Alaina mada'a lillahi. Terus antas samsun antas badrun. Jadi khususin ya tolak al-badru ya. Karena itu ungkapan orang yang benar-benar cinta kepada Rasulullah. Itu ungkapan orang yang benar-benar mengagungkan Rasulullah. Jangan dicoreng. Ini orang kita ini kebangetan. Emang dasarnya emang kagak ngerti sih. Soal al-badu artinya apa. Akhirnya sembarangan makanya. Jelas tadi deh. Hmm. Hmm. Ya Allah, ya Allah. Maka dari sini kita juga tahu. Kan anak-anak kecil Madinah kan baru itu ketemu Nabi SAW. Tapi udah langsung jatuh cinta. Dan Rasulullah SAW pun baru itu ketemu sama tuh bocah-bocah. Tapi Nabi SAW, wallahi, demi Allah, hati saya juga cinta sama kalian. Bahwasanya itu pelajarannya cintanya Rasul, cinta kepada Rasulullah SAW itu bukan cuma sebatas ngikut Nabi. Kalau ngikut Nabi dibilang cinta, enggak Pak. Ngikut Nabi lain, cinta kepada Rasulullah SAW lain. Itu dua hal yang berbeda. Jangan salah paham. Kamu nggak boleh mengingkari orang yang cinta kepada Rasulullah karena dia nggak ngikutin Nabi. Nggak boleh. Karena cinta mah satu bab, ngikut Nabi satu bab. Jelas hadirin. Makanya kata dulu waktu di Sudan ada guru saya almarhum namanya Amr. Hasim bin Amr At-Tijani. Dia itu punya abang tukang mabuk. Ini bukan buat lu tiru nih. Ya. Dia juga heran. Kok abangnya nggak tobat-tobat kata dia gitu. Tapi yang aneh, dia itu pernah mimpi Nabi katanya. Pernah? Tapi mabuk. Jadi dia hampir siap berapa hari sekali ya mabuk. Tapi dia mimpi Nabi Muhammad SAW. Dia heran, terus dikasih tahu sama gurunya. Ya emang cinta sama Nabi Muhammad SAW itu lain. Beda dengan mengikuti Rasulullah. Itu dua hal yang berbeda. Karena cinta kepada Nabi itu menjadi a, a asas. Menjadi asas. Menjadi pondasi. Pondasi iman. Makanya cinta sama Nabi mah terus ya. Maboknya berhenti. Nyolongnya berhenti. Bohongnya berhenti. Sebisanya dah. Itu mah gimana lu udah. Gitu. Ya Allah, ya Allah. Karena kalau nggak ada rasa cinta yang murni kepada Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan ada pendorong di dalam hati untuk berusaha mengikuti Nabi Muhammad SAW.
Laqad dhalla qaumun hasibu anna mahabbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laisa laha ma'nan illa al-ittiba' wal iktida. Telah menjadi sesat sekelompok orang yang menyangka dan mengira bahwa cinta sama Rasul itu tidak ada artinya kalau tidak mengikuti Rasulullah. Nah, itu omongan sesat. Apa? Omongan sesat. Buat apa cinta sama Nabi tapi kagak mau itu omongan sesat. Salah paham. Wafatahum annal ittida ala ya'ti illa biwazi'in madafi'in. Mereka kok nggak sadar kalau ngikut Nabi itu atau ngikut seseorang itu ya butuh kepada dorongan yang membangkitkan hati. Dan walan tajida min wazi'in yahmilu alal ittiba illal mahabbah al-qalbiyah allati tahuzul masyair wa tastabid bil awatif. Dan kamu tidak akan mendapati saat pendorong yang lebih besar daripada rasa cinta di dalam hati. Yang cinta itu mengguncang perasaan kita di dalam hati. Sampai benar-benar kalau dengar nama Nabi itu kita gemeter, merindingnya, air mata mau bercucuran. Itu cinta yang keren. Ketika kamu mendengar cerita baginda Nabi Muhammad, hati kamu itu bergetar, saking cintanya dia. Bulu kuduk kamu berdiri, merinding, nyer-nyeran, tar hilang, tar nyer-nyeran lagi. Ya. Seakan-akan mata akan berlinang dengan air matanya. Kalau udah sampai begitu, baru itu cinta yang keren. Maka perlu hadirin menceritakan baginda Nabi ya, supaya senengnya nambah. Jadi jangan mikirin burung. Ini gara-gara taming saya ini tersesat ini. Jangan mikirin dagangan. Cobalah ketika es kelapa nggak ada yang beli. Wah, ini mumpung nggak ada yang beli. Merenungi Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, pengen rasanya saya ketemu sama Nabi. Mau coba begitu ya? Nanti beli es. Gila. Coba sesekali tukang sapi tuh ya habis ngarit ngaso ya, minum es sambil ngerokok. Ya Allah, rasanya pengen ketemu sama Rasul. Kira-kira kalau Rasul kemarin ngapain ya? Oh, itu kotorannya bersihin lah. Paling kali ya. Cobain Pak, cobain begitu, diomongin gitu. Kayak ngelangen ya. Ngelangen tuh apa sih bahasa Indonesia? Bukan ngayal, ngelamun. Kalau ngayal kan konotasinya jelek. Ngelamun gak gitu, gimana? Karena belum ngalamin, jadi ngalamun. Iya. Coba sesekali lah. Kamu tuh sama Nabi tuh gitu ya. Ya Allah, hati pengen banget ketemu sama Nabi. Pengen banget saya lihat mukanya. Pengen banget saya cium tangannya. Begitu. Pengen banget itu semasjid ketemu sama Nabi. Ya Allah. Sesekali aja gitu. Jangan sering-sering. Kalau sering-sering ntar malah jadi kebiasaan kurang bagus ya. Ini jarang-jarang aja. Walidzalika ja'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam miqyasal imani billah imtila al-qalbi bimahabbatihi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, Rasulullah SAW sendiri telah menjadikan ukuran iman kepada Allah itu ukurannya penuh apa kagaknya hati cinta dengan Rasulullah SAW.
Jadi ukuran iman orang itu sama Allah Ta'ala dilihat bagaimana cintanya dia ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan afdolul a'mal al imanu al ilmu billahi. Paling afdolnya amal itu mengenal Allah, mengenal Allah. Lah, itu naik turunnya iman seseorang itu ukuran. Kalau mau naker iman orang gimana ke nabinya gitu. Kalau nabinya suka dijual-jual berarti emang imannya agak ada. Iya mau dagang aja ini dari nabi barokah. Dia laku. Nah, nabi kapan ngasihnya? Sambil geledek. Akhirnya ketahuan emang imannya hilang. Udah itu memang begitu berani nginjek-nginjek nabi. Sallallahu alaihi. Ayo ini mau maulid. Donatur mana donatur ini? Sabarlah proposal. Iya, dapat dah 25 juta, 100 juta, ya enggak? Bisa. Iya, udah bikin acara mah bukan meriah. Yang penting kan intinya baca maulid. Iya. Udah makan nasi uduk aja. Buat jeruk aja. Aqua gelas gitu. Kan lumayan untung banyak. Dan 20 juta paling bikin acara habis 5 juta. Udah nggak usah pakai ceramah. Iya Nabi diorderin gitu. Numpang hidup lu sama nama Nabi gitu. Asal bulan Maulid aja lu numpang semua sama Nabi makan. Yang makan kebuli, yang segala macem. Nyari untung dah. Itu Oji itu kalau mau banyak duit bulan Maulid gitu Ji. Bikinnya proposal. Nama Majlis Salim Al Fauziyah. Oh gimana kek? Ya ketahuan itu Nabi nggak ada harganya berarti di mata dia itu. Berarti sama Allahnya emang parah itu orang. Atau bikin acara besar-besaran atas nama Nabi tapi duitnya duit haram, duit subhat, ayo gue diempon. Berarti emang imannya parah itu sama Allah dan bikin maulid udah ngundang orang, kadang buah jelek murah-murah. Beli yang mahal, yang bagus, beli jangan makin awar. Buat Nabi kan gitu. Modal dewek, kurang dana jual motor itu baru keren. Berani nggak lo gitu? Makanya gue nggak berani bikin maulid. Gue takut jual motor. Kudunya mah begitu. Syukuran atas Islam kepada baginda Nabi SAW di bulan mau modal sendiri. Itu ada tuh di Cianjur ya. Ada teman saya begitu ada. Jadi kalau bikin maulid, ayo kita muliain Nabi bulan maulid. Guru ini duitnya dari mana? Udah gampang, kumpulin aja duit lu pada. Kalau sisanya buah. Dikumpulin cuma dapat 2 juta. Murid-murid jadi ngumpulin duit dapat 2 juta. Ini udah ngundang kemana-mana katanya. Ini mah habis 15 juta. Terus nyari duitnya kemana? Ya dijual motor ya 2 biji. Oh, baru keren. Habis tahun itu dia udah nggak pernah bikin maulid. Berhenti. Aduh, lah kalau bikin tiap tahun motor habis mulu. Punya murid kagak ada yang punya keketek gitu. Sekalinya ada yang punya pikiran kemampuan yang kagak ada. Aduh. Ya paling kagak orang kayak kita mah kalau udah baca masuk bulan Maulid nih, udah sholawat biar banyak ya niatnya memuliakan Rasulullah dan bersyukur ya Sallallahu alaihi. Ya nggak harus duit mulu gitu. Ya, syukur-syukur kalau bikin acara Maulid yang meriah, alhamdulillah. Begitu hadirin. Ya Allah ya Tuhan kami. Bihaitsu taglu mutaghallibatan ala mahabbatil walad wal walid wan nasyad. Sampai benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW itu mengalahkan cinta kita kepada bapak dan kepada anak. Sampai puncaknya ke situ. Kalau kamu sudah yakin cinta kamu ke Nabi, kayaknya saya udah lebih cinta ke Nabi ketimbang bapak saya, ketimbang anak saya. Nah itu alhamdulillah. Nanti puncaknya lagi
Kalau kamu lebih cinta kepada Nabi ketimbang diri kamu wah itu patokannya. Kamu ukurlah cinta kamu ke Nabi gimana, gitu. Dulu saya pernah nangis terus saya mau nonjok orang gara-gara dia ngomong begini. Ngapain sholat? Saya mau orang udah marifat, udah hakikat. Saya mah nggak perlu lagi sholat zohir itu. Berdebat panjang lebar, akhirnya saya mengatakan ini syariat Rasul, ini ajaran Nabi. Nangis saya. Kenapa kamu kok segitunya sama ajaran Nabi SAW? Emang ajaran Nabi nggak ada harganya di mata kamu? Emang ajaran Nabi SAW itu nggak berarti sama sekali buat kamu? Emang kamu ngerasa lebih dari Nabi sendiri? Wong nabinya sholat sunnah sampai bengkak, gimana yang wajib? Oh kamu kok berdalih dengan kebodohan kamu, bahwasanya udah nyampe ranah hakikat dan marifat, sampai nggak butuh lagi namanya sholat sare. Itu saya dulu nangis, mau saya tojok orang itu. Dulu waktu orang banyak jual-jual nama Nabi, saya nangis Pak. Ya Allah, gitu sih. Orang Islam kok segitunya, gitu sih. Itu tahun 2018, 2019, 2020. Kok orang segitunya, Nabi nggak sama sekali nggak dihargai. Dikit-dikit asal nggak cinta sama dia neraka lo. Dikit-dikit kalau nggak nurut sama dia neraka lo. Kamu harus ngikut saya. Kalau nggak ngikut saya berarti kamu nggak cinta Nabi. Neraka kamu. Itu kok segitunya orang. Nangis saya dulu Pak. Saya mau najat sama Allah. Dulu waktu kapan ya yang apa itu? Yang pernah Nabi dilecehin tahun berapa itu ya? Yang sama Perancis itu loh. Masalah apa sih itu? Kartun. Kartun apa karikatur? Karikatur. Saya nggak ngikut demo Pak, tapi saya nangis Pak. Nangis di malam hari. Saya berdoa, saya munajat. Ya Allah, saya terima ini takdir, tapi saya juga marah karena ini nabi saya. Begitu. Jadi harus ada ukuran begitu ya hadirin ya. Jangan ngomongin jangan cuma ke RT-an mulu lah, buyut, kebersamaan, patungan lah. Jangan itu mulu gitu maksudnya. Sesekali RT itu ngomongin nabi gitu soalnya. Jamaah gitu misalnya nih lagi kumpul RT nih. Iya. Bagaimana kalau kita ini berbicara tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Gitu sekali-kali. Ya emang orang sekarang mah aneh ya. Agamanya Islam tapi cerita Nabi aja nggak ngerti. Lucu. Kadang ngomongin Nabi dia males. La ilaha illallah. Harus semangat. Aku udah demen dah, demen banget sama Nabi gitu. Udah demen. Makanya Rasulullah SAW itu ngasih utukan la yu'minu ahadu hatta aku na ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Enggak sempurna iman orang sampai saya benar-benar yang paling dicintai lebih dari dirinya, bapaknya, anaknya dan semua orang. Pokoknya nomor satu, nah Nabi orang yang paling kita cintai. Belajar gitu ya, belajar. Lalu ketika beliau sampai di Madinah, kan ontanya itu kan dipegangin tuh sama orang sama sahabat-sahabat. Masing-masing pengen geret Nabi ke rumahnya, biar Nabi singgah di rumahnya. Itu banyak pada berebutan ini tali ontanya, pada berebutan. Kata Nabi,
Sallallahu Alaihi Wasallam, biarin, ini masih poswa, ini makmuroh, maksudnya dapat wahyu, nanti dia mah dapat ilham, udah lepasin aja, terserah dia mau berhenti di mana. Itu juga bisa terjadi sama kiai. Udah kiai, mobilnya jangan pakai disetir, udah antepin aja, ntar mobil kemana kek. Ini yang ini nggak bisa ditiru nih, ini nggak bisa ditiru, nggak bisa. Kiainya naik motor ya. Kiai kemana? Iya. Jadi yang ini nggak bisa ditiru nih. Sampai akhirnya ontaknya Rasulullah SAW berhenti di Marbadin. Ya, tempat buat istirahat. Tanah kosong tapi tempat orang istirahat. Milik anak yatim. Milik 2 orang anak yatim. Itu pas di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori. Nama aslinya Khalid bin Zaid. Nah, ketika di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori itu, Rasulullah SAW itu minta, Abu Ayyub, saya di bawah, kamu di atas ya. Kata Abu Ayyub, jangan ya Rasul, saya nggak enak. Masa saya di atas, Nabi di bawah saya? Nggak enak ah. Nabi terlalu mulia kalau ada di bawah saya nggak sanggup ya Rasul. Bukan begitu Abu Ayyub. Saya kan ini banyak tamu ntar. Kedua nanti biar yang mondar mandir gampang. Jadi saya di bawah ya, kata Nabi. Gak enak Nabi, udah kamu di atas. Karena Abu Ayyub itu naik ke atas, Rasulullah SAW ada di bawah, di lantai bawah. Itu kata Abu Ayyub Al-Ansori begini. Sebagai contoh rasa cintanya sahabat ke Nabi Muhammad SAW. Abu Ayyub bertabaruk dengan sisa makanan Nabi Muhammad SAW. Tabarukannya bukan sama makanannya, tapi bekas jari jemari Rasulullah SAW. Nah, Nabi makan 3 jari. Iya, begini. Kalau ini orang salah. Jadi 3 jarinya begini nih. Jempol, telunjuk, jari. Nah ini kudu gue jelasin. Jadi Nabi SAW makan 3 jarinya tuh jempol, telunjuk, sama jari tengah. Itu jangan dibalik. Jadi 3 jari itu bukan telunjuk, jari tengah sama jari manis. Karena dulu saya pernah nerangin begitu, itu yang dengerin guru. Saya bingung katanya. Makan 3 jari gimana caranya? Nah, emang gimana bang? Kata kita cari begini bukan katanya. Nyeroknya susah. Bukan begitu, maksudnya tuh begini, tuh jempol, tunjuk, jari. Jadi ketahuan Nabi bekas nyomot yang mana tuh. Lah itu Abu Ayyub itu cerita. Asal kita bawain makanan untuk Rasulullah SAW, nanti itu nggak disudahin, makannya emang sedikit Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW makannya dikit. Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat itu Nabi makan paling banyak 9 suap. 3 jari 9 suap. Harapan coba Pak besok Pak. Iya begini. Ya Rasulullah SAW makannya dikit. Jadi dikasih banyak ya, tetap aja makannya paling 7 suap sampai 9 suap. Cari deh cerita orang yang sampai cara makannya aja ketahuan, cari deh. Selain cerita Nabi Muhammad, lengkap cerita Nabi. Jadi Sayyidina Ayyub itu bertabaruk bekas jari jemarinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mencari berkah dengan bekas-bekas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu disyariatkan, bukan bid'ah, bukan juga sesat, seperti yang digaungkan oleh aliran sebelah Wahaboy.
Wa qad rawal Bukhari wa Muslimun suwaron katsiratan ukhra min tabarrukis sahabati ya asarin Nabi alaihi salatu wassalam wa tawassul biha il istisfa awil inayah wa taufiq wa masyabaha. Imam Bukhari Muslim telah meriwayatkan hadis-hadis yang menggambarkan tentang tabaruknya para sahabat dengan bekas Nabi Muhammad SAW untuk mencari berkah dan bertawasul dengan bekas Nabi Muhammad SAW.